تبریک میکنم دوچکار مادران و خواهران و با چیزای عزیزم. اینا بیان گل بخرین ها. گل خمه. دخترها اگر امروز بیان به پول ها. سلام شما علیکم. سلامت باشید. تورتور ماشین هم خیلی ماشینو دا سالدو میکنن. Все шу, тюльпан. Все хотят покупать сегодня тюльпан. Смотрите. Как Шином дурань, но? Мимоза, тюльпана, насис. Чампл бдан него? 150 сом, 200 сом. Как шо? Немеш чанс ма? 250 сом. 250? Чином дура? 100 сом мекан. Чином дура? Сухоцвет. Шо? Базди. Вот моя фур гардум ва юран тамошо кунам, баъд мебиём як таим сухоцветиш мегирам. Ну чам демажен дура? Ребенку? Вот. Да, она хочет. Ребенку? Вот. Такую он сделает. Сколько? Одну. Вот, пожалуйста. А можно нет в этом? Да, можно. Пакет взяла? Да, конечно. Сколько цветов? Штук? Да. Видите, высокие, качественные, даже за 40 рублей такие. Я вам 50 даже. Так что надо брать уважение. Сколько вам? 30 рублей. Одна штука 30 рублей. Сколько вам надо? Это побольше. Тюльпан здесь продается самый красивый. Я хамшар, а я хамшар сухтем, як-то. Наме сухта гиштем. Як-то тюльпан. А где то что мешает? Чиди манеки, амачо. Амачо ми? Мачоба салом намеги? Салом намеги мачоба? Шума бижаи? Айдишонде. Бегуй мачоба салом. Давай. Нигазаем бачо. А мачо бля, мачо худамон я салом гу. Мачо салом. چند کسی دیگه کن؟ اینجا قریب 13 سو. دو فقط گل سودا میکنی؟ با خوبه؟ بازنده سودا میکنیم. گل ها؟ سلامت باش. ما از کانال توجیکیم یوتیوب برای گفتیم که سلام مردم توجیکستان بر روز مادران تبریک میکنیم. دو کسا تو چی گفتنی؟ من تبریک میکنم دوچکار مادران و خواهران و با چیزای عزیزم. اینا بیان گل بخرین ها. گل خمه. دخترها اگر امروز بیان به پول ها. سلامت شما علیکم. سلامت باشید. این هم خیلی ماشینو دا سالدو میکنن. چه شو تلفن. شاید مدای باشه تلفن. سلامت باشه مادران عزیز، همتون بر روز 8 ماه تبریک گفته با تمام مردم و مادران روی جهان تبریک گفته. اگه گفتن همه وقت خوشبخت باشین. زور هم چه که زیبایه هم که زیبا مونه. ما فرزنداتون در غریبان باشین همه وقت یاد پدر مادر داریم.